नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु जानिबा आजिर केतेक टिप्स। आपण मानक जीवन में धनर अभाव रहुछि कि चाकरी मिलुनाही, व्यवसाय लाभ हेउनाही, मनस्कामना पूरण मध्य हेउनाही किंबा घरे सदाबेले किछि न किछि समस्या लागी रहुछि। ताहले चलंतु जानिबा आजिर एही भिडियो रे सब प्रकार समस्यार समाधान अछि। आज आमे जानिबा 20टी एपरि पारंपरिक उपाय और मान्यता विषय जहाँ अनेक लोक धन सुख शांति उन्नति और मनस्कामना पूर्ण पाई करिथांती। ताहले 20टी मध्यरु केउ उपाय आपणक पई शुभ होई पारे ताहा जानिबा पई भिडियोटी रु आरंभरु शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु, कारण शेष रे किछि उपाय आपणको निश्चय चमकाई देबो। जय जगन्नाथ। चलतु एबे भिडियो रे से 20टी पॉइंट जहाँ आपणकर दरकार आसीबो चलतु जानतु। 1 नंबर रे शुक्ल पक्ष शनिवार दिन एक बंशी रे जदि चीनी भर्ती करी निर्जन स्थान रे आपण ताहाको पोतीबा द्वारा रोजगार प्राप्ति करा जायतिबा मनस्कामना पूर्ण होइथाय। भिडियोटी पूरा शेष पर्यंत देखंतु, काहे ना सबु पॉइंट आपणकर दरकार आसीबो। जेतिकटा 20टा जो टिप्स दिया हैछि सबु गुड़ाक आपणकर महत्वपूर्ण बहुत कुछि आपण जानि परिबे। चलंतु तापर द्वितीय नंबर रे चांदीर दीप। चांदीर दीप रे शुक्र और चंद्र निवास करिथांती। तेणु एई दीप जदि आपण जळाइबा द्वारा एई दीप रे आपण कोन करछन, हम तो प्राय ठाकुर घरे पितल दीप ही पूजा करते। पितल दीप रे जदि चांदीर दीप रे आपण भगवान का पाखरे चांदीर दीप लगाउछंती ताहले मां लक्ष्मी कृपा प्राप्त हेबार सह धनर अभाव घरे रहि न थाए। 3 नंबर सकाळु ठाकुर को पूजा करिबा समय रे बेलपत्र रे चंदन लगाई संकल्प करी या शिवलिंग रे यदि चढ़ाउछंती ताहले आपनकर इच्छा जो इच्छा नहीं आपण भगवान शिवं को आपण अर्पण करुछंती बेलपत्र ताहा पूर्ण हेबो। 4 नंबर जदि व्यवसाय रे लाभ प्राप्त होउनाही तेबे व्यवसाय स्थल रे थिबा कैश बॉक्स जोठी आपण पैसा रखुछंती सेही जागा रे 7टी मयूर चंद्रिका रखि दियंतु। देखिबे लाभ प्राप्त हेबा सहित आपणकर व्यवसाय रे उन्नति मध्य हेबा। 5 नंबर आपण कोन करंतु ना, जेतेबेले शाकाहार भोजन करिबा सहित सकाळु उस्त गछ मूल रे किछि समय बसिबा द्वारा शनि दोष दूर होइथाय एवं शरीर विकृति जो प्रकार समस्या शरीर जो सबु बेले देह खराब होबा एवं मन रे सबले चिंता हेबा ए सब जटिल रोग आपणकर धीरे धीरे कम हेबो। स्नायु जनित समस्या मध्य दूर हेबो। 6 नंबर शनिवार और मंगलवार दिन बीरी बिछाई लुहा बा स्टील दीप रे सोरिष तेल देई जलाइबा द्वारा आकस्मिक जो दुर्घटना होइथाय ताहा द्वारा आपनको रक्षा मिलिथाय। सकाळु सूर्योदय पूर्वरु जदि आपण उठिकी सूर्य को जलदान करूछंती यह करिबा द्वारा हृदरोग चक्षु रोग हाड़ जनित विभिन्न प्रकार जो समस्या पाचन तंत्र समस्या सब दूर होइथाय। दयाकरी भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबे एवं आपनको ये भिडियो रे जो पॉइंट आपको बेसी भल लागुवा कमेंट रे आपनकर मतामत देबे। 8 नंबर जो महिलांकर हाथ पापुली कोमल एवं हाथ रे पद्म पताका माछ और शंख चिन्हटे थाए से मानकर स्वामी धनवान होइथांती। 9 नंबर डंगा उपरे बसिथिबा लाफिंग बुद्धंकर जो मूर्ति यही भाया कोठी मूर्ति आप पाउचंती मार्केट रे ताले किनिके आनंतु। घरे रखिबा द्वारा यह
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କେବେ ଧଳା ବିଲେଇ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାର ଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରର ଭଣ୍ଡାର ଘର କେବେ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ, ଭୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ଦୟାକରି ସେ ହାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ହାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ହାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼େନି। ଆପଣ ଯଦି ହାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ହାଇପ୍ରେ ଆସିବ। 12 ନମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଯଦି ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ସହିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ଯାହା ଭାବିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମନ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲାଫିଂ ବୁଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। 2 ପ୍ରହର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଏହିସବୁ ରୋଗ ସବୁ ଟିକେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର ଖରାପ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେତେ ଭଲ ଭାବିବେ ଯାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବିଲେ ନିଜର ଭଲ ହୁଏ, ଖରାପ ଭାବିଲେ ନିଜର ହିଁ ଖରାପ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଅତିଥି ହୋଇ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଅଯଥା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଅଜଣା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଟାଇପର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ନୀଚ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର, ବରଗଛର ପତ୍ରରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେଇକି ଯଦି ନଦୀରେ ଆପଣ ଭସଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥାଏ। ଦିନ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି, ଦେଖିବେ ଶୁଭ ହେବାର ଏକ ଏହା ସଂକେତ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ରୋଗଟି ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ରୋଗ ହେଉଛି, ତେବେ ଅଟାରେ ଗୁଳା କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକୁ 3 ଥର ଖୁଆଇବାକୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶରୀରର ଆରୋଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିନଥିବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା କେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।